Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Usa ka pamilyahan sa San Francisco, Camotes Island gipamusil patay sa ilang silingan. 35 anyos nga lalaking na missing napalgang patay sa sinkhole sa Carmen, Cebu. Bagong gihimugsong masuso gibilin sulod sa samang sa Talibon, Bohol. Og tulog ka kampana sa simbahan sa Dalaget nga nagba nunod sa mga nilabayng kalamidad na ilisa na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merongina. Usa ka minivan nga nagparking daplin sa karsada sa Barangay Canhulaw, Lapu-Lapu City nasunog. Alas 9 ka ganihang buntag samtang gipark daplin sa karsada haduol sa usa ka pribadong tunghaan kining usa ka minivan nga gihimong delivery van sa mga parcels kalit lang ang misilaop. Usa sa gisubay karon sa mga investigador sa Lapu-Lapu City Fire District ang posibilidad nga nagsugod ang kayo sa usa sa mga parcels nga may sulod nga solar light. Dali ro sa binuong nakaresponde ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Rescue ug Lapu-Lapu City Fire District hinungdan nga nasalbar pa ang gibanabanang katunga sa gidaghanon sa mga parcel nga igdi-deliver pa. Walay gikatahong naangol atol sa insidente. Awhag sa kabumbiruhan nga mas maayong may dalang fire extinguisher bisan ang mga pribadong sakyanan. Katong pag-deliver siguro dili ko sure nga asa to na nabutang tong mga ipang-deliver nila basi initan to daan. And kadugayan mo ignite ba po na siyang solar. Misibaw karon ang tabi-tabi nga gustong ipasuspenso si Mandawi City Mayor Glenn Bersede butang nga gitubag karon sa iyang kampo. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Wala, may listed ka. Gikumpirmar sa City Hall officials ang kaso nga gipasaka batok kang Mandawi City Mayor Glenn Bersede dito sa buhatan sa Ombudsman. Nakadocket o formal na nga gidawat sa anti-graft office ang reklamong usurpation of authority ug matud pa pagbaliwala niya sa suspension order kang kanhi Mayor Jonas Cortez. Gi-question sa private complainant ang padayon nga pag-apil ni Cortez sa mga imbitasyon ug programa sa dakbayan. Apan giklaro sa City Hall nga ang partisipasyon ni Cortez isip private citizen. Dapat dito'y sa allegation nga ngano kuno kanang tawgon pa si Mayor Jonas nga mayor. So the fact nga gitawag siya nga mayor is also a violation of that kanang suspension order. So kanang mga ingon ba, it's very petty, no, and kanang murag managinot jud, no, sa unsa na lang pwede nila ma-file against ni Mayor Jonas and ni Mayor Glenn. Ang ilang pasangil ni Mayor Jonas lalong ni usurp siya was because number one, tawgon daw gihapon siya og mayor sa mga tao. And it is common murag tradition nato ba nga we address a person by the highest rank na iyahang na-attain in life, no? So even if di naka kapitan ka gihapon. Sa maong kaso, gipangayo sa complainant ang preventive suspension ni Bersede. Butang nga gihulagway sa mayor nga may bulok politika. Pero supra kay baka binata bitaw kayo. Nandoy na ko. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tulog na lang ug magsugod na ang tinuig nga misa di Galyo. Subay niini naka-heightened alert na ang kapulisan sa Talisay. Ubang pagpangandam sa dakbayan, sayran sa report ni Femari Dumabo. Sugod karong Domingo, ipakatap na ang kapulisan sa dakbayan sa Talisay aron masiguro ang hapsay ug malinawong pagpahigayon sa misa di Galyo. O tungod kay naka-heightened alert na ang Talisay City Police, wala na'y gitugutan sa ilang hanay nga makalib hangtod na sa pagsaulog sa New Year. Di lang mga pulis ang mupatuman sa peace and order sa dakbayan sa Talisay, tungod kay abagan pud sila sa ubang mga ahensya sa gobyerno, sama na lang sa kabumbiruhan. Mga barangay tanod ug uban pang force multiplier. Coordinate na rin tayo sa mga friendly forces natin dito, just like the Civil Military Office, CMO ng Army na naadiri sa Talisay to help us also mag-provide ng visibility, and yung Coast Guard nag-pledge na rin sila ng support. Adunay 8 ka mga dagkong simbahan sa Talisay City. Apan gawas sa mga simbahan, magpakatapos sabog mga pulis sa mga gym ug chapel nga magpahigayon og misa di Galyo. Maski sa subsub nga police visibility, mihangyo ang kapulisan sa mga taga-Talisay nga magmatngon og siguroong luwas ang ilang panimay. O meron silang mga tanod
na i-deploy sa mga simbahan na yan. So it serve as a force multiplier na rin po natin. Kasi nga po sa lawak po, madami po tayong churches dito sa Talisay, kailangan po talaga natin yung augmentation din mga individuals na who might be taking advantage po, no? Kung may mga vulnerables kayo. Ano ba yung wag po natin silang bigyan ng pagkakataon na makagawa po sila ng pagnanakaw. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Tulo ka mga bagong kampana sa simbahan sa lungsod sa Dalaget nga nagkantidad og 4.3 million pesos na taod na isip hulip sa mga nangabuak nga mga karaang kampana. Gihangop kini sa mga parokyano kay subli na silang makabati sa bagting sa tinuod nga kampana ilabi na niining panahon sa Pasko. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Subling nadungog ang bagting sa kampana sa mga parokyano sa lungsod sa Dalaget. Human mataod ang dugang tulo ka mga bagong kampana sa parokya sa San Guillermo. Pinatuyo nila kining gipahimo sa nasod sa Poland sa kantidad nga 4.3 million pesos. Nga alang sa mga tao, nga dili nila isapayan basta subli nilang mabati ang tingog sa tinuod nga kampana. Ang nangalipay kayo ang mga parokyano nga nakadungog na og bagting sa kampana kay kini importante mo kayo sa ato nga mga church services. Wala sa miaging mga adlaw nga wala na mga kampana, di na gani makapangadji og mga angelos. Napadiha ang kampana sa second floor yun. Ato ang anaon, amping lang kita. Sa katapusan nakabot na yunta sa nahimutangan sa mga kampana diri sa simbahan sa lungsod sa Dalagit. Diin usa sa tulo ka mga bagong kampana ang gitaod karon diri worth 4.3 million pesos. Gikalipay kini sa mga parokyano sanglit subli nilang nabati ang bagting sa kampana. Nasayran nga nangabuak ang mga karaang kampana sa simbahan human giagian og mga katalagman sama sa linog ug bagyo. Nunot nini gihipos nila ang mga kampana nga nangabuak og gidisplay sa museum sulod sa parokya sa San Guillermo. Kini ang duha ka mga kampana diri sa parokya sa Dalaget. Kung ato makita 1882 pa ang nakamarka dinhi unya nakakaron nini gidisplay sa ilahang museum aron makita usab sa mga tao nga mobisita diri sa ilahang parokya. Giilisan na mo ang kampana kay pila na gyud ka tuig taon nga wala mi makadungog o bagting sa kampana. So kadpa niya atong paglinog sa Bohol na affected ang among kampanaryo na buak ang ubang kampana gipun-an pagyod sa iyang pagbagyo Odette mo ng 7 ka bells gyud ang nang dunay diferensya nga buak. Samtang alang sa mga Dalagit nun, giuhaw sila sa bagting gikan gyud sa tinuod nga lingganay o kampana nga subli nilang nabati sugod ni antong Disyembre 7 og natunong sa panahon sa Pasko. Sama sa kanta nga Jingle Bells, nagpakita lang kung unsa ka mahinungdanon ang kampana sa kalihukan sa katawhan sa kalipay ug sa kasakit. Magsilbi matud pa kini nga tigpukaw sa pagtuo sa mga tao. Nalipay good sir kay nanami bagong kampana unya makaibalo mi sa sign sa dunay patay, dunay misa, tawag. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Daw nangalisang kini mga tao human nakitaan ang usa ka baby boy nga gituhuang bag-o gihimugso. Ikaw, boy, papangitan na niya. Dali, luyo, ibang anak. Luyo sa bata, uy. Luyo na, sa uy. Sabi mo ka
Matod sa uploader nga si Domelin Bunaos nga nakita nila kini pasado alas 3 sa hapon kagahapon sa Talibon Public Market. Dugang niya nga samtang nag-snack sila human sa lubong sa ilang paryente, nakadungog ang iyang igagaw nga adunay hilak sa bata. Sa ilang pagsubay, nakita nila ang usa ka eco bag nga adunay tualya ug mibungad kanila ang nagkadugo pa nga masuso. Ang umbilical cord sa masuso wa pa maputol, timailhan nga bag-o pa kining nahimugso ug dayon gibilin lang sa dapit. Daling gida sa hadol nga hospital ang baby boy ug anaa kini sa luwas nga kahimtang. Padayon pang giila sa mga otoridad ang inahan sa gibiling masuso. Tungod matod pa kay wa magpautang, usa ka pamilyahan ang gipamusil patay sulod sa ilang panimay sa isla sa Camotes. Dugang detalye niini sa live report ni Alan Domingo. Lan? May sunod-sunod ang nahitamong krimen sa Sugbo human sa Dakbayan sa Karkar diin mag-inahan ang gipusil patay sulod silang Pinoyanan ang nisunod sab karon ang sa lungsod sa San Francisco, Camotes Island diin tulo usab ang nakalas. Nahitabo ang krimen sa barangay Kabungahan sa lungsod sa San Francisco, Camotes Island kagabi. Patay ang padre de pamilya nga giilang si Bernardo Perez Sampan, 42 anyos. Iyang asawa nga si Nerissa, 41 anyos ug ang 14 anyos nilang anak nga si Nicole. Ang laing anak sa magtiayon nga nakalingkawas ang misaysay sa kapulisan sa nahitabo. Matod nini, miabot silang balay ang suspek nga ila rasab nga kaila. Posibleng mangutang-unta ang suspek sa biktima o gibalibaran nga mao na hinoy hinungdan sa pagpamusil niini. Ang 14 anyos nga dalagitang biktima dito sa CR apil sa gipusil gamit ang 45 kalibring pistola. Pulos nakaangkon og samad pinusilan sa ilang ulo ang mga biktima. Daling nakasibat ang suspek kinsa pa dayang gipangita karon sa mga otoridad. Ito ko ng suspek nangutang ko kaniadto sa iyang mama nya karon dugay kuno to kanang nibayad ba nya ang iyagid ko ng mama basta mangingon anak ko nga tawo nga mangutang niya nilugay bayad di na pa utang pag-usab. Bisabot nga murag mangutang og usab ba nya basin daw gibalibaran siyang mama. May sa pagkutlo ng balita, gipangita pa ang suspek sa krimen dito sa Camotes Island. Samtang yulagway sa itong otoridad nga way angaya ikalarma sanglit isolated kini ang naasoy mga panghitabo. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Subay sa nasinating Christmas rush ug ang paghuot sa dagan sa trapiko, sayranta ang pahimangno sa taga City of Talisay Traffic Operations and Development Authority sa mga motorista. Ang report ni Femery Dumabo. Pabalik-balik ang panawagan sa City Toda sa mga motorista nga mag-amping sa kalsada. Kininunod sa padayong disgrasya sa kalsada nga nahulikam sa Talisay City Command Center. Lakip na niini ang duha ka insidente niadtong miaging semana. Ang hinungdan, beating the red light. Sama nila niining nahitabo sa usa ka nagmotorsiklo nga nagsubay sa Cebu South Coastal Road. Makita sa kuha sa CCTV nga hapsay ra ang dagan sa mga sakyanan diha sa may Old Dog northbound. Nihunong ang blue nga sakyanan kay naka-stop signal na. Ang nagsunod ini nga motorsiklo nga kusog nakapadagan ang nibangga sa likod. Tungod sa impact, natumba ang motorsiklo uban ang driver. Samtang sa tingwa gihapon nga makaapas pa sa go signal, ani ay motorista nga nabag-id sa gisundan nga puting sakyanan. Matod sa City Toda, nagtuo ang motorista nga moapa sa go signal ang gisundan nga puting auto. Apa ni hunong ang auto busa misulay siya sa paglikay sa sakyanan aron di niya madumbulan. Apa ni saghid gyud siya sa kilid sa auto. Natumba ang motorista nga niigo sa tapad nga sakyanan ug hapit pa gyud maigo ang iyang ulo ngadto sa sakyanan. Subling pahimangno sa City Toda sa mga motorista nga mosunod gyud sa traffic laws aron dili madisgrasya ilabi na ning nagsingabot nga Pasko. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Healing the Inner Child. Kini ang kasagarang isulti sa mga hamtong nga mahilig gihapon sa mga duwaan. Sama na lang niini mga toy collectors nga nagtapok diin gipakita nila ang ilang nagkadiyang duwaan. Ang report ni Alan Domingo. Kini ang nagkadayang mga duwaan nga hilabihan kadaghan nga paborito di lang sa mga bata kundi sa mga hamtong nga nagpabilin gihapon ang ilang pagkabata.
Kansang pagbati wa mahimulag sa ilang pagkatao. Gi-showcase nila kini sa usa ka dakong mall niadtong nakalabayng semana nga gitambungan sa mga toy collectors, adunay mga anime characters, mga Godzilla ug uban pa nga makapahigugma gyud sa mga bata. Matod sa mga toy enthusiast nga sagad kanila wa makaangkon ni ining mga duwaana kaniadto dihang bata pa sila kay lagi way ikapalit. Naipon ang ilahang pagbati nga gitanugan nila hangtod nga nagkadagko na og nakatrabaho. Dihang nakatigom og igo-igong kwarta, ang wa nila maangkon nga duwaan kaniadto mao ilang gipamalit. Og sa wala nila damhan nagkadaghan naman og nahimo na nilang toy collection. Dili matukim nga kalipay ang ilahang pagabation nga sudong ang mga duwaan nga daw mobalik sila sa ilang pagkabata nga simple pa ang tanan. Di lang pagpamalit sa mga bisan unsa nga duwaan kundili kadtong ilag yung magustuhan og inatiman yun kay nagpabilin ang kanindot niini. Among tawag sa group is Cebu Kaiju Collectors. O siya kanang among gikuan is kaning mga group of collectors nga ko nang hilig mi og kaning kaiju. This is a mini kaiju kanang mga giant monsters. It's fun. Like we grew up like with toys, like 80s, 90s, di ba? We grew up with toys and wala pa kay video games, and then way kwarta atong panahon na man ari na sa pag-edad 20s nakatrabaho ara na namawi. If you're planning to go into toy collecting, start small. So I start small man and eventually it will grow man. And then control lang gyud. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patayng lawas sa usa ka lalaki nakitan ilawom sa usa ka sinkhole sa lungsod sa Carmen, Cebu. Unang gikatahong na missing ang maong lalaki. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa actual retrieval operations nga gihimo kagahapon sa may purok mahogany, barangay Sakon sa lungsod sa Carmen. Lisod ang operasyon nga gihimo sa mga otoridad aron makuha ang patayng lawas sa lalaki nga nasigpatan sa sud sa usa ka sinkhole. Ang bangag dunay giladmon nga moabot sa 30 ka tiil. Ana-ana sa advanced state of decomposition ang lawas sa lalaki dihang nakaplagan kini. Migamit pa og breathing apparatus ang mga personnel nga minaog sa ilawom nga bahin sa sinkhole. Gisugdan mga alas 10 sa buntag ang retrieval operations. Pasado alauna na dihang hingpit nga nakuha ang patayng lawas. Dili masugdan ng batang tao. So challenge ang pagpasaka sa kuan sa iyang lawas sir, pagawas. Masangit-sangit man sa mga kuan. Anong pilid-pilid yung dakop. Kung nainig. Ang pulisan sa rescue kay sa magpakuan, palambon. Itong madugay o panin siya ba? Oo. Ang namatay giila nga si Alex Kapuyan, 35 anyos, ug residente sa laing barangay, usa ka chainsaw operator. Disyembre 7 pa kini milakaw sa ilang panimay nga giingong nakainom ni adtong higayuna. Gituhang na disgrasya kini ug nahagbong sa sinkhole. Gilubong rasab diretso ang maong lalaki kagahapon sa hapon. Nakabog man to sir, pagkagabi igon. Oo. Ilakaw. Abilag to ng uli dito sa speaker barangay ba? Agka na gumbaga na sir, dagang ka, sinkhole. Upat ka na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Unom na ka mga barangay sa Mandawi City ang nabisita sa roadshow sa COMELEC kabahin kini sa preparasyon sa ahensya sa umaabot nga 2025 midterm elections. Kahinumduman gimanduan ang mga COMELEC offices sa tibok nasod sa paglibot sa komunidad aron pagpakita sa gamitong ekipo. Bot sa COMELEC nga mas ma-familiarize ang mga botante sa paggamit sa ECM o automated counting machine. Mao kini ang bag-ong makina nga gamiton sa eleksyon sa Mayo sa sunod tuig. Gitinguha sa COMELEC ang pagpalapad sa Voter Information Drive. Kini aron mas makasabot ang mga tao sa proseso sa eleksyon ug dili na magkalisod pa sa paggamit sa machine sa ila unyang pagbuta.
12 kaadlaw sa dili pa ang Pasko coordination meeting tali sa kapulisan, DFP, LGU ug mga manufacturers ug retailers sa mga firecrackers ug pyrotechnics sa Lapu-Lapu City gipahigayon. Kini aron masigurong sa mga designated areas lang maghimo ug mag-display og mga firecrackers ug pyrotechnics aron malikayan ang pag-ulbo na usab unya sa sunog. Sa pakaron aduna nay 30 ka mga retailers nga gi-endorse ang Lapu-Lapu City Police ngadto sa Regional Civil Security Unit kun RCSU 7 aron makakuha og permit aron makasugod na sila sa pag-display sunod semana. Samtang sa second batch adunay 28 usab ka mga retailers nga nikuha og permit. Sa Lapu-Lapu City, daplin sa karsada ang designated area alang sa mga manindahay o mga firecrackers o pyrotechnics nga magsugod sa iskina Kinalumsan, Barangay Kanhulaw, agi sa Barangay Kalawisan, paingon sa Takan, Barangay Babag, lakip na sa Sitio Radar Road. Samtang usa lang ang lisensyadong mamuhatay og mga firecrackers o pyrotechnics sa dakbayan. Subay niini, higpit nga gidili ang pagpasubcontract sa mga miyembro sa kooperatiba. Kini aron masigurong dili na masubli ang nahitabong pag-ulbo sa usa ka pahimuan ug pabuton niadtong Disyembre 11, 2023, diin 8 ang namatay ug 2 ang naangon. Ato ginang gi-monitor, intel monitoring na to as well as ang ato ang pagbisita sa mga katong possible nga buhatanan og illegal manufacturing sa pabuto kay di na ta gusto mga balik tong gitabo sa una. Sa mga astronomy enthusiast o sa mga mahiligon musudong og mga meteor shower ugma sa gabi December 14, masaksihan ang pag-peak sa Geminid meteor shower. Ang Geminids gihulagway sa pagtuon sa astronomy nga usa sa mga tinuig nga major meteor shower nga masaksihan sugod sa December 4 hangtod sa December 17. Sa pag-peak niini ugma sa gabi, gilaumang masaksihan ang moabot sa 120 meteors per hour, ilabi na sa mga dapit nga walay daghang mga panganod ug bituon. Mostly kapag clear ang sky, so makita siya. And if na ay mga dagom kana malimit ang atong pag-view diha. Lapu-Lapu City nangandam na aron mosalmot isip usa sa mga competing contingents sa Sinulog 2025. Ani ang report. Sub-sub na karon ang gihimong pagbansay-bansay sa Lapu-Lapu City Contingent alang sa Sinulog 2025. Matod ni Gary Lau, Acting Tourism Officer sa Lapu-Lapu City, nga samtang garbo sa Lapu-Lapu gihapon ang tema sa ilang presentasyon at ulunya sa Sinulog 2025 apan lahi ang konsepto niini sa ilang gihimong pasundayag niadtong garbo sa Sugbo 2024. Duha ka mga choreographers ug napo ka mga dance masters ang mibansay-bansay karon sa Lapu-Lapu City Contingent. Giangkon hinuon ni Lau nga anaa lang sa 3 to 4 million ang ilang budget. Apan gitinguha nilang makahatag ug mabulokong pasundayag. The concept itself is different, no? We will showcase to the whole world that here in Lapu-Lapu naa ani. Samtang kumpiyansa si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa ipakitang performance unya sa Lapu-Lapu City Contingent sa Sinulog 2025. Kini ilabi na kay sunod-sunod ang mga kadaugang naangkon sa dakbayan sa pagsalmot niini sa Garbo sa Sugbo 2024, diin sila ang giilang second runner-up atul sa Ritual Showdown. Fourth runner-up usab ang kadaugan sa Mactan, Garbo sa Lapu-Lapu atul sa Kasanggayahan Festival 2024 sa Sorsogon. Ora bag gusto na to nga ang atong winning stage na to mapadayon, no? Gikan sa Pasigarbo, daogta sa Kasanggaya. So basi na lang. Niining gayuna ning pag-compete na to sa 2025 mudaogta, no? But no pressure to Gary. Gikonpermar usab ni Chan nga usa sa mga rason nga mobalik pagsalmot ang Lapu-Lapu City sa Sinulog mao ang venue. Kini human gipahibaw ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga sa Cebu City Sports Center na ipahigayon ang Ritual Showdown sa Sinulog 2025 inay sa SRP. Kahinumduman, usa ang Lapu-Lapu City sa mga dakbayan ug lungsod sa lalawigan sa Subo nga wa mo dayon pagsalmot sa Sinulog 2024. Kay didto kini gipahigayon sa SRP. Dili expose ang mga bata kaya sa init, no? Mas landong kung magpahigayon sila og street dancing kay dunay mga building nga isig kakilid, no? So mana usa na sa atong gi-consider. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Congratulations sa mga bagong abogado. Lakip na niini si Attorney John Daniel D. Hamoy sa University of San Carlos sa Dakbayan sa Sugbo nga nabutang sa ika-14 nga pwesto sa bar exam kinsa nakakuha og 83.13 rating. Samtang ang first placer nga si Kyle Christian Tutor sa University of the Philippines nga nakakuha og score nga 85.77, lumad nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu apan didto na sa kauluhan nagtungha. Mukabat sa 3,962 ka mga bar aspirants ang nakapasar sa 2024 bar examinations nga nakakabot sa kinatibuk-ang passing rate na 37.84%. Sa mga nagplanong mobiyahe sunod semana o baka mag-organize og outdoor party, awhag sa pag-asa nga kanunay mag-monitor sa labing awahing dagan sa panahon nga ilang luwatan. Sa tropical cyclone threat potential nga gitamdan sa pag-asa, usa ka low pressure area kon LPA ang posibleng maumol sunod semana. Sa pagkakaron aduna kini low to moderate chance nga mamahimong usa ka bagyo ug makasuod sa Philippine Area of Responsibility. Ug kung ugaling mamahimo man kining usa ka bagyo, subayon niini ang pipila ka bahin sa Mindanao, Visayas ug Southern Luzon. Even though dili kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone, so maghatag kini mga pag-uwan. So monitoring ta these periods, duration of dates na nakita nato sa models because maghatag kini mga pag-ulan na natay nakita na occasional heavy rains. Back-to-back grand finale ang atangan sa mga kapuso karong weekend. Si Mark Reggie Abella sa detalye. Winces, Nandito na po tayo sa Grand Finals. Neven, Sana po i-vote niyo po ako. Makmak, Lalo ko pong gagalingan sa susunod na laban. Hebron. Tabangan niyo po, mga kapuso! Sila ang upat ka grand finalists nga magtigi sa The Voice Kids Finals. Si Winces Yana sa Team I Believe ni Coach Billy Crawford, Neven Garciniego sa tropa ni Pablo ni Coach Pablo, Hebron Ikal sa Steelbound ni Coach Estel, ug Makmak Punay sa Julie Squad ni Coach Julian San Jose. Sa Domingo, ablihan ang voting lines alang sa mamahimong The Voice Kids winner, 7 p.m. kana karong Domingo sa GMA. Clash Nation, mag-ingay! Dahil yayanigin na ang buong bayan. Nang pinakahihintay na huling bakbakan. Samtang ugmang adlaw ang final bakbakan sa The Clash Season 6. Sila si Angel D, Chloe Redondo, Alfred Bugabi ug Naya Ambi ang magtigi sa katapusang panagsangka sa The Clash. Una na silang nagpakita sa ilang mga labok sa ilang pagbisita kagahapon sa unang hirit stage. Dinhi ila usab gibalik lantaw ang ilang giagian sa The Clash sa GMA Integrated News interviews. Ang dakong pangutana, kinsa ang mudaog at ang inaugma 7:15 p.m. sa GMA. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Umanakuha sa taga-Sugbo ang top 1 spot sa nursing licensure examination ning bag-ulang, laing tulo ka mga tinunan gikan sa Cebu ang nanghawd sa licensure examination for teachers 2024. Nalangkat ni Lara Montibontero ang top 1 spot alang sa LET 2024 secondary level di nakakuha siya og 94.60% nga passing rate. Samtang nagtay usab sa top 1 spot sila si Nomel Alisa Tabanao ug Mary Eloisa Folio alang sa elementary level nga parehong nakakuha og 94% passing rate. Nasayran nga 16 ka mga Cebu graduates gikan sa lain-laing universidad ang nakasud sa top 10 sa secondary level. 24 ka mga graduates gikan sa Cebu usab ang nalakip sa top 10 sa September 2024 licensure examination elementary level. Sa ato mga bagong magtutudlo, congratulations kaninyong tanan. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Bot na mong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na ato mga kapuso abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 12 kaadlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso o happy weekend.